السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مرة أخرى. الحصة ديال اليوم غادي نديرو الصفحة 68 والصفحة 69 Évaluation et consolidation، تقويم ودعم. إذا غادي نبداو بالصفحة ديال لا غرامير. Alors التمرين الأول، souligne les noms et entoure les déterminants. souligne هي تسطر تحت les noms et entoure هي تدور على les déterminants. L'attente إذا هنا لا c'est un déterminant، ندورو عليه. Tante c'est un nom. La tante de Yamna était une brodeuse. Une déterminant. brodeuse non، brodeuse هي طرازة، هذيك المرة اللي كتطرز. une brodeuse excellente. il brodait des nappes. des c'est un déterminant. nappe c'est un nom. toutes ces broderies étaient multicolores. les clients, les déterminants. client c'est un nom. aimer son travail. deux. écrit un déterminant devant chaque nom. إذن قبل ما نكتب لو ديتيرمينون خاصني نشوف لو نون واش هو féminin ولا masculin، واش هو singulier ولا pluriel. بابوش دونك هذا pluriel، نكتبو لي بابوش. نقدروا نقولوا دي بابوش، ممكن نقولها. assiette هذا pluriel، دونك حتى هي نقدروا نقولوا لي زاسييت ولا دي زاسييت. بيجو هذا masculin singulier، نقدروا نقولوا لو بيجو ولا ان بيجو. un bijou، le bijou. دونك هنا دي بابوش، لي بابوش. نفس الشيء هنا ما كاينش فين نكتب دي. de l'huile. la maison، une maison ولا la maison. ممكن نكتبو la maison. 3. relève deux noms féminins au singulier et deux noms masculins au pluriel. جوج ديال لي نون اللي هما féminin يكونوا singulier، وجوج ديال لي نون يكونوا masculin ولكن في البلوريال. نبداو نقلبو على هاد النون féminin singulier. tous les soirs، toute la famille. voilà. إذن هذا non féminin singulier، donc la famille. se retrouve dans le salon de la maison. la maison. voilà. d'abord نستخرجوا جوج ديال لي نون masculin pluriel. nom masculin au pluriel. alors tous les soirs، donc عندنا les soirs، soit un soir ou là les soirs. donc هذا masculin pluriel. tous les soirs toute la famille se retrouve dans le salon de la maison. mon père et mes grands-parents discutent. ma mère sert le thé avec plaisir.
mes frères. Non, non, frère. Voilà. D'accord, خرجنا جوج ديال les noms masculins au pluriel. Écrit. Écrit un nom masculin au pluriel. Livre. Un livre, هذا masculin, نكتبو في pardon. Livre. Ok. إذا كنكتبو هذاك لو نون في لو سانغولي كنزيدو عليه اس كيولي عندنا بلوريال. garçon. نزيدو كلمة أخرى. homme. رجل. homme. les hommes. Un nom féminin au singulier. Une fille. نقدر ما نكتبش une ماشي مشكل. femme. alors une fille une femme. نزيد واحد آخر. porte. باب. باب هو في العربية مذكر ولكن في الفرنسية féminin. porte. Je consolide mes acquis. Entoure les déterminants. نقلب على les déterminants وندور عليهم. عندنا la fantasia ou tourida est un événement spectaculaire de la tradition. La tradition marocaine. C'est un spectacle équestre. Spectacle équestre يعني مهرجان ديال الفروسية. Impressionnant. مدهش. Les cavaliers الفرسان vêtus d'une يعني لابسين une tenue يعني واحد اللبسة traditionnelle تقليدية monte des chevaux هي الأحصنة حصان الجمع ديال حصان avec noblesse. Alors, écrit exercice numéro 6, écrit un déterminant devant chaque nom. Alors, قبل ما نكتب le déterminant خاصنا نشوف le nom واش هو masculin ولا féminin, singulier ولا pluriel. Alors, عندنا هذا pluriel نقدر نكتبو لي. لي كنكتبوها لي نون اللي هما بلوريال ويكونوا فيمينا ولا ماسكولين بحال براسلي هذا ماسكولين سانغولي نقدر نكتب ان ولا لو ان ولا لو. ايكول هذا فيمينا سانغولي نكتب اون ولا لي. هي لا ايكول ولكن لأنها كان فوايل هنا كنديرو ابوستروف ليكول. هنا زليج ماسكولين سينغولي نكتبو لو. كافتون تا هو ماسكولين سينغولي يعني نكتبو ان ولا لو. إني يعني الحنة هنا كنديرو دو إني. مارياج عرس نكتبو ان حيت هو ماسكولين سينغولي ولا لو. فيل هذا نون فيمينا سينغولي نكتبو لا ولا اون. marié زوج. اوكي اذا هذا ماسكولين سينغولي
نديرو un ولا le. 7. Entoure le mot qui convient. إذا غادي ندورو على الكلمة المناسبة على حساب لو ديتيرمينون. إذا هنا عندنا لا كنستعملوها لو نون اللي هو فيمينا سانغوليي. فيمينا سانغوليي. إذا هذه دام بلوريال، دونك ميمكنش تكون هي دام، هذه فيمينا سانغوليي. فوالا. Que je connais à plusieurs يعني بزاف، يعني خاص الكلمة اللي تبعها هنا خاصها تكون بلوريال، بزاف ديال قفاطن، هاهي بلوريال. سي سور، لي سور هادي فيمينان بلوريال. اوكي دونك هادي بلوريال هادي بلوريال، ولكن هادي ماسكولين وهادي فيمينان، بويسك بما ان عندنا سور فيمينان خاصنا نختارو هادي اللي فيمينان. فون دو بانتور، هادي فيمينان سانغوليي، دونك غادي نديرو لا، حيت لا اللي هي اللي كدار لو فيمينان سانغوليي. الوغ عندنا هنا لو ولا لي، دونك هذا كيدار ماسكولين سانغوليي وهذا كيدار لو بلوريال. دونك عندنا هنا بلوريال، دونك غادي نديرو لي. لي بيجو دو مي ديال ماشي ما، دونك بما ان عندنا مي يعني هاد الكلمة اللي غتباع خاصها تكون بلوريال، حيت مي كتستعمل البلوريال. دونك سور اللي هي بلوريال، حيت هاد سور اللي هي سانغولي خاصنا نديرو لها ما سور، تنقولو ما سور، تنقولو مي سور. sont de l'argent. J'ai acheté un كتستعمل الماسكولين سانغوليي، هادي عندنا بلوريال ميمكنش، دونك كنختارو ليبر هي اللي ماسكولين سانغوليي. لي براسلي، براسلي إذا هادي سميتها ماسكولين بلوريال وهادي ماسكولين سانغوليي، وعندنا لي اللي كتستعمل غير في البلوريال، إذا غادي نختارو هادي اللي هي بلوريال. لي براسلي كو تو بورت سون جولي، لا ولا لي، دونك عندنا بيس هادي بلوريال، دونك كنستعملو لي، حيت لا كتستعمل غير سانغوليي. صالون masculin singulier، salon avec S masculin pluriel، وعندنا لو كتستعمل غير في singulier masculin. Pardon. Voilà, le salon est ouvert toute la journée. ندوزو دابا الصفحة 69 عفوا 69. La conjugaison. Alors, complète avec avoir, conjugué au présent. Voilà, complète avec avoir, conjugué au présent. Le jour de la rentrée, la maîtresse nous demande de le présenter. C'est mon tour. Nobadiali. Bonjour, je m'appelle Ziad. J'ai 8 ans. إذا ملي كنهضرو على لاج ديما كنستعملو le verbe avoir. 8 ans. Et j'ai 2 sœurs. Il يعني على les sœurs, donc pluriel. Ils ont, troisième personne de pluriel. Ils ont le même âge car ils sont jumelles, يعني توام. Mes sœurs et moi, donc mes sœurs et moi, شنو هو le pronom باش غادي نعوضوهم هي nous, donc nous avons. Nous avons, ou là mes sœurs et moi avons
des parents très gentils. Complète avec être conjugué au présent. Aujourd'hui, un nouveau garçon est venu dans notre classe. Un nouveau garçon, il est venu. Il est venu dans notre classe. Je suis le premier à lui parler. Il est très timide. Il est très timide. يعني خجول بزاف. Mais tous les enfants sont devenus ses amis. 3. Conjugue avoir au être au présent. Il y en a un avoir ou la être. Je suis, le verbe être. Je suis, on avance. Être, on avance. Je suis en avance à mon cours de sport. Une belle chevelure. يعني شعر. هنا بغينا نقولها للشخص عندك الشعر زوين. اوكي عندك avoir. Donc tu as une belle chevelure. Alors l'aîné de ses frères هو الكبير ديال خوتو. Donc il est. Le verbe être. Vous en retard. تكون معطل. Être en retard. Donc vous êtes en retard. 4. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Nous dessiner après la récréation. عندنا le verbe هادو les verbes كلهم ديال le premier groupe. Donc اش كنديرو كنحيدو هاد er وكندير la terminaison. Donc انا كنديرو ne d'ici حيدنا er وكنديرو la terminaison اللي هي ons بالنسبة لنو. Les enfants utilisent حيدنا er وكنزيدو la terminaison اللي هي ent بالنسبة ل troisième personne de pluriel. هنا je préfère. Voilà. حيدنا er ودرنا e اللي هي la terminaison ديال la première personne de singulier. ندوزو للتمرين الخامس. Complète avec être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif. Nous comptons. عندنا l'adjectif ملي تيكون عندنا l'adjectif تنستعملو le verbe être. Nous sommes contents d'avoir fait ce voyage. Un grand chanceux. عندنا عاوتاني adjectif. Donc غنستعملو le verbe être. Tu es un grand chanceux. Un enseignant très gentil. عندنا واحد الأستاذ ظريف بزاف عندنا. Donc avoir on a un enseignant très gentil. Un problème. احنا عندنا problème عندنا مشكل. عندنا donc avoir. Nous avons un problème. 6. Bar. Ce qui est incorrect. غادي نضرب على اللي خاطئ. D'accord. إذا عندنا أنا suis مثلا. وهنا on a est avait avant son on. إذا وحدة فيهم خصنا اللي غلطة خصنا نضربو عليها. j'ai عندنا deux sœurs. اشنو بغيت نقول هنايا؟ بغيت نقول عندي جوج ديال الخواتات. عندي يعني avoir. Donc غادي نضربو على هادي. Le plus jeune de mes frères 5 ans. ديما ملي كنهضرو على العمر تنستعملو le verbe avoir. D'accord. Donc هذا le verbe avoir وهذا le verbe avoir. مزيان. Donc فين كاين المشكل؟ هذه pluriel وهذه singulier.
le sujet الفاعل واش هو singulier ولا pluriel هو singulier. le plus jeune صغير في خوتي هذاك اللي صغير في خوتي يعني واحد دونك singulier غنديرو à 5 ans دونك نضربوها على هذه خطأ. le plus jeune de mes frères à 5 ans. vous généreux هذه adjectif دونك غنديرو le verbe être. vous êtes généreux نضربو على هذه. nous avons nombreux nombreux تاع هي adjectif دونك خصنا نستعملو le verbe être ونضربو على le verbe avoir. nous sommes nombreux حنا كتار. mon âge عاوتاني عندنا لاج دونك كنستعملو le verbe avoir هو هذا le verbe être كنضربو عليه. ils ont mon âge يعني عندهم نفس العمر ديالي يعني قدي في لاج. 7 conjugue les verbes au présent de l'indicatif à la deuxième personne de singulier يعني tu et à la troisième personne de pluriel بمعنى il avec s ou la elle avec s. مزيان عندنا aimer tu aimes ils aiment هنا ممكن هاد ال هنا ممكن نعوضوها ب elle هي بحال tu parles هذه es tu parles il parle. tu brosses il brosse. tu danses il danse. tu manges il mange. donc شنو هي الملاحظة؟ la terminaison بالنسبة لهذا la deuxième personne de singulier هي كندير لنا s و la terminaison بالنسبة ل troisième personne du pluriel هي كنديرو ent. d'accord ent هنا es هي ديجا كاينة دونك كنزيدو غير اس بوحدها. التمرين الاخر écris une phrase avec le verbe broder conjugué au présent de l'indicatif. donc هذا غير مثال. ma grand-mère brode une nappe. مثال بسيط ممكن تكتبوا تما امثله اخرين. اذا سالت الحصه ديال اليوم. شكرا لكم والى اللقاء في حصه جديده ان شاء الله.